कटक जिला बांकी ब्लॉक अंतर्गत कलापथर ग्रामर महेश कुमार साहू बयस 65 वर्ष। तांकर दुई पुओ आउ गोटे झील। झीटी को एक भल जगार बाहागर कर देइछंती से। तांकर दुई पुओ राम आउ श्याम दुहें बेपार करी बहुत भलरे चलुछंती। महेश बाबू सबुबेले प्राय बेपार काम पुरी जिबा आसिबा करती। आ पुरी गले महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने जमार भी भूलती नहीं। महेश बाबू प्रभु जगन्नाथ बहुत बड़ भक्त थिले। तांकर सबुबेले गोटे इच्छा, मरिबा परे पुरी स्वर्गद्वार रे तांकर जुई जलिबो आउ गाँ लोकंकु शुद्ध क्रिया रे अभड़ा अन्न परसा जीवो। एई कथा से सबुबेले तांक घर लोकंकु कहिथांती। गत वर्ष एप्रिल मास 10 तारिख राति 12टा बेले हठात महेश बाबूंकर छाती रे जंत्रणा हैला। बापांक देह खराब जानी दुई पुओ सांगे सांगे आंबुलांस डाकी तांको कटक बड़ मेडिकल को नहीं गले। डॉक्टर आसी चेकअप करी देखिले जे तांकर हार्ट अटैक होइछि। से आउ नाहांती। तांको डॉक्टर देखी मृत्यु घोषणा कले। एते शीघ्र बापा तांको छाड़ी आर पारी को चली जिबे बोली केबे भाभी नथिले दुई पुओ। दुखरे दुहें भांगी पड़िले। कौन करिवे कौन न करिवे किछि बुद्धिबाट तांको दिसु न थाए। यापर बापांकर शेष इच्छा पूर्ण करिवे बोली दुहें निष्पत्ति नेले। आउ डेरी न करी बापांक मर शरीर को लेकिन बाहरी पड़िले पुरी स्वर्गद्वार अभिमुखे। पुरी स्वर्गद्वार रे पहुँची देखती तो बहुत भिड़ थाए, किंतु विलंब हेले मध्य संध्या सुधा महेश बाबूंकर सबु काम सरीगला। दुई पुओ और बंधुबांधव समस्ते घर को फेरी आसिले। किंतु फेरिला बेले दुई भाई से जगतर नाथ जगन्नाथ पाखरे हाथ टेकी दे आसिले। आउ पुरी अभड़ा आनिया पई एक दुकान रे बरात करी दे आसिले। 10 दिन अभड़ा नहीं घरे पहुँचाई देवाकू कहिथिले। यापर दुई भाई शुद्ध क्रिया काम लगी पड़िले। सबु किछि प्रस्तुत थिला, बाकी जहाँ अभड़ा पहुँचवा बाकी थिला। बड़ पुओ फोन लगाइले पुरीर से दुकानी भाई को, जहाँ को से अभड़ा आनी घरे देवाकू कहिथिले। किंतु तांका फोन लागिला नहीं। बहुत थर फोन लगैला पर मध्य तांका फोन जमार भी लागिलानी। फोन न लागिबारु बहुत व्यस्त हो पड़िले दुई भाई। कौन करिवे कौन न करिवे किछि बुद्धि तांको दिसु न थाए। सब किछि प्रस्तुत हो सारिछि। बंधुबांधव माने सब आसी सारिलेनी। गाँ सारा लोकंको कुहा सरिलानी। एबे कौन हेबो? जदि पुरीरू अभड़ा ठीक समय पहुँची पारिबनी ताहले कौन हेबो? काहाकू की उत्तर देबा? किछि समय पर पुणी थरे फोन लगाइले से दुकानी भाई को, हेले तांका फोन लागिला नहीं। किछि उपाय न पाई सान पुओ बाहरी पड़िले पुरी बुझी आसिबे। ता छड़ा आउ किछि उपाय न थाए। पुरी पहुँची बुझिबाकू जहा हेले भी किछि समय लागिबो। से समय रे सबु संभाळिबाकू बड़ भाई को कहिगले। धीरे धीरे संध्या हेबाकू बसिलाणी, किंतु सेपटू सान भाईंकर किछि फोन आसी नथिला। यापर बड़ भाई व्यस्त हो सान भाई को फोन लगाइले, हेले सान भाईंकर फोन मध्य लागिला नहीं। यापर राम बाबू बहुत व्यस्त हो पड़िले। शेष रे किछि उपाय न पाई हाथ टेकीदेले महाप्रभु को। कांदी कांदी कहतांती, हे प्रभु कला ठाकुर, हे महाबाहु, आमको कहीं द्वंद्व पकाउच प्रभु। बापा को आम ठारू छड़ाई नेल, हेले तांकर छोटिया शेष इच्छाटे कौन आमे दुई पुओ पूरण करि परिबुनी। हे महाप्रभु, बापा तो आपणकर बहुत बड़ भक्त थिले, हेले से भक्तर शुद्ध क्रिया एभली विघ्न कहीं देखा जाउछि महाबाहु। आमको आउ किछि बुद्धि बाट देखा जाउनी महाप्रभु। सबु किछि आपणक ऊपर छाड़देलु, सबु किछि आपणक ऊपर छाड़देलु। एतिकी कही भो भो होई कांदुथांती राम बाबू। तांको कांद देखि तांको स्त्री जाई तांको पचारिले, तुमे काहेकि कांदुछ? राम बाबू व्यस्त होई स्त्री को सबु कथा कहिले। सबु बंधु बांधव घरे पहुँची गलेनी। किछि समय परे गाँ लोक माने भी आसिबे। एबे आमे कौन करिबा? सेपटे श्याम बाबू सकाळु गलेनी जे तांकर खबर किछि नाही। स्वामी स्त्री आउ किछि उपाय न पाई महाप्रभु को मने मने डाकिले, हे कला ठाकुर, बापांक शेष इच्छा पूर्ण करिया पई आमे सबु किछि चेष्टा कलु, आउ आम हाथ रे किछि नाही। सबु तुम हाथ रे महाप्रभु, जहा करिवो तुमे करिवो। या भितर संध्या होई सारिलाणी। ठीक एतिकी बेले गोटे गाड़ी आसी तांको दुआरे लागिला। राम बाबू जाई देखंती तो पुरी अभड़ा गाड़ी आसीछि। जो दुकानी भाई को बरात दे आसीथिले से भाई अभड़ा नहीं आसीचंती।
ରାମବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଖୁସିରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାମବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆସିଛୁ ପରା। ତୁମ ବାପ ପରା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା କୁହ ତ? ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତୁମର ବରାଦ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛୁ। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭଡ଼ା ରଖିଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ଉଦାସ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଶ୍ୟାମର କାନ୍ଦ ଦେଖି ବଡ଼ ଭାଇ ରାମବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସବୁ କାମ ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କାମ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ ତ ଏବେ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲି। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ ବରାଦ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାମବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣୁ? ଟିକିଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରା ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତ ଅଭଡ଼ା ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମବାବୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରୁ ଏ ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ବୁଝି ଆସିଲି। ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଜଣକ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାମବାବୁ କହିଲେ, ଏବେ ସେ 2 ଜଣ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ଏବେ ଆମ ଦୁଆରେ ଅଭଡ଼ା ଦେଇଗଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଭାଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦୁଆରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ଅଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 2 ଭାଇ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭାଇମାନେ ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଏକଥା ଦେଖି 2 ଭାଇ ଖାଲି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଅଭଡ଼ା ଦେଲାବାଲା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ସେ 2 ଭାଇ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ଖାଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗକାଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ବିଚିତ୍ର। ଭକ୍ତର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାବାହୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରହିଲି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।